خب دوستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در متروی بلاروس کی در بالنسای خیر کلینیکا یکی از موفق‌ترین کارها و بهترین کارها را برای مردم تاکسی است، برای آدمای بوزبالا و فربه شکمدار و روغنداری تنه بدن ما سر دادیم که بچه‌ها دیگه میتونی سپورزال نرول بچه‌ها که مشق میکنن و دشنو میکنن. من کارتو ندارم، فقط برای آدمای لینه، برای آدمای جنبور اومده کدمت شکم داری، کدمت تاکسی کار میکنی، شکم همه قدم دیگه نمیدونی چیکار کنی، برای شما مخصوص بگیم پرپارات تابلت نیستین، اوکال و کاپل موندم که از شکم دم میخدم سر میکنم، از شکم دم میخدم با شما را نشون میدیم. میدونیم از تنیش دارن گاو میزنیم بچه‌ها چی نمود باید شما خودتون خراب کنید. مردمی تاکسی بچه‌هایی که شکم کلانه. خوب دوستان عزیز با دقت گوش کنید. ما اومدیم در همین خیر کلینیکا نگاه کنید، با دقت گوش کنید و من درست بفهمید. مادران و پدران عزیز امکان مقصد میدونه که ما مسلمان زنها خصوصا زنهای تاجیک در طرف مسکو و مسکو اوبلاست امکانات زالها یعنی که جای ترینیروفکا اویلو ما برده نداریم، اما بعضی مادرای هستن که در حقیقتا ویسی زیاد دارن، یعنی با هم خودی در جا ورچهای زنانه هست، ورچهای مردانه برای خراب کردن مقصد با واسطه کپل. برای چی من همین اول داخلم اسپیتال میکنم تا شما ببینید که برادرها همیشه کمی دم من چه خراب میشه، یعنی در دوام 2 ماه تا 14 کیلو را خراب میکنه. خوب یعنی ایویسون تا 15%. با هم خاطر باز من قطعی دکتر صحبت میکنم. سلام علیکم دکتر. Это доктор Элек, пожалуйста, сейчас همش میفهمونه то آخر گوش کنید. تمام. Сегодня к нам пришел пациент Бабаджан, на котором будем испытывать этот препарат Манджара. И здесь есть для женщин женщины-врачи, для мужчин и мужчины-врачи. Сейчас мы пойдем испытывать на нем этот препарат. Хоп, хорошо, брат. Смотри, расскажи, пожалуйста, это не для здоровья человека, для тела, для печени, это не вредно, ничего нет? Нет, потому что мы сначала берем анализы перед тем, как назначать этот курс, и будем следить за это время, за 2 месяца, за вашим состоянием, и если что, будем корректировать. Хорошо, и сейчас я 84 килограмм. От 84 килограмм сколько я весил? 15-20% сбросил. Хорошо. بچه‌های عزیز ما میکنیم تماشا کنیم. بچه‌های شکمدارا که تاکسی نترسه بیایه اکختو تو خراب کنی. زال رفتن جون تو برمد اکی دایجا 80,000 میسپره. اما دوستان هر نفر از نومی بابا جان 88 بدونه که 80,000 نه 20,000 یعنی سکیتکتون میکنن 20% با هم خودی بدیل پر بیای شکمای دم تو او کنی رفتیم. خوب دوستان عزیز ما برای پیش از خراب شدن اول میسنجیم میبینیم بعدا میبینه که چه رزولت در دوام 2 ماه بابا جان داد. خوب بسم الله در روی ترازو میبرم. اینا وزن من حاضی 90 کیلوگرم 90 کیلو ای برادر 9800 ای خاکم پلوس مینوس 2 کیلو اگر لباسو شوند 88 کیلو بگیم. خوب دوستان عزیز حاضی بعدی ویس اینا کموچ کومینیم میریم پروسسور رو میگذاریم آنالیز میسپاریم کاپل میمونن و اوکال داشکم میکنن. بعدا میبینی که بعدی 88 کیلو 2 ماه بعد من چند کیلو میشم. رفتیم دالش تماشا میکنیم. Сначала мы проводим консультацию и берем анализы, только если все в порядке и есть показания, мы ставим курс. Это сейчас анализ для чего берем, брат? Чтобы контролировать ваше состояние и есть ли противопоказания в вашем организме. Если все хорошо, тогда назначаем курс. А если нет? Тогда нет, конечно. Все. بچه‌های عزیز اینم خیلی چطور میگیرن؟ اول آنالیز خونتون میگیرن که یعنی که جگرتون سوز باشه، یگان چیز این دارویی که میریزونن ضرر نکنه. بعد شما را چیکار میکنن؟ بگیم دارو میزنم در شکم تو برای خوره بشه بگو کپیلا در دستم میمونن. خوب бачаҳо аз ин дашкам укол кардан. Каждую неделю, брат, это укол тоже делается, да? Да, каждую неделю 1 раз, потому что он помогает контролировать аппетит, ускоряет обмен веществ и самое главное, действует мягко и безопасно. خوب бачаҳои азиз ин ҳар ҳафта я бора мезананд дашкам ту ва капел. Шо капел, да? Сейчас. И капел мемонад, тамом бародар. Дига шкам ёq.
хуб дӯстони азиз, ина ман омадам веси кашидем, анализ споридем, ҳама тенҷ дар шикам укол кардам. ба худо тамоман дарак наёфтам, тамоман тарсидам аввал ки не ягон чи набудаем. уколака мекунанд, капилака мемонанд. бародари азиз, 80,000 ай аз нуми бобоҷон кадме биёя ҳамиҷа 60,000. аммо дарав 60,000 намеспорӣ, моҳи якм 30 ча меспорӣ, бо ахири моҳ тиёр карди хароб шида результат дод 30 та дигача. рақамҳо дар рӯи экран занг бизанӣ, метро беларусский доктора ҳамиҷа дита доктори бақуввати тенҷ. доктори что скажете? Приходите, да? Да, конечно. Приходите, братья. Бачаҳои шикамдор, бачаҳои таксист, бачаҳои барои чи таксистора бисёр мегӯям ки ҳамин шиштагӣ зур шумо, бачаҳои камаздор, баъд модарову хоҳарое ки мақсад вазнинан, вазн зиёдтарай, ба дили пир биёй, иҷа хоҳаро ҳастанд, мегиранд капелтон, ки дар экран нишон мекунем, капелтон мебинанд. Аллоҳ баракатон тия. Худо нигаҳдор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.